Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. So, macam mana hari anda hari ni? Hari PKP yang ke-20 berapa lah? Saya pun dah lupa. Okay. So, make sure kita berada dalam keadaan yang sihat lah. Okay. So, hari ni saya bekerja macam biasa. So, cuma saya just nak share something. Kalau kita tengok tajuk apa yang saya share hari ni adalah kalau kita mulakan hari kita dengan negatif, so satu hari kita akan jadi negatif. So apa yang saya nak share kat sini adalah bila kita mulakan sesuatu dengan perkara negatif ataupun kita fikir perkara yang negatif, satu hari ataupun seluruh hari kita akan jadi negatif. So apa yang saya nak share kat sini, apa yang berlaku pada saya hari ni lah. Okay, so hari ni saya bekerja macam biasa. So sebab saya bekerja untuk company yang buat barang essential lah. Okay. So bila pada pagi hari saya dah pergi kerja, dah sampai dekat tempat kerja, so apa yang berlaku adalah saya punya kereta, okay, mungkin ada kesilapan saya lah. So bila saya nak parking tu, okay, sebab saya punya company dia kita punya parking penuh sebab pekerja terlampau ramai. So apa yang jadi, terpaksa lah kita parking di tepi jalan lah. So maksudnya kita kena parking di bahu-bahu jalan lah. So bila banyak pekerja yang staff yang tak dapat nak parking, so kita akan berebut ataupun kita akan parking di tepi-tepi jalan. So depan company saya adalah satu company perabot. So company buat masa sekarang ni company tu dia tutup. Okay. So company tutup. Nak jadikan cerita, pagi tadi bila saya nampak satu ruang kosong ataupun tempat kosong tu, dia bukanlah spesifik untuk parking, tapi dia ada di bahu jalan lah. So di bahu jalan tersebut adalah betul-betul di hadapan pintu store untuk company, depan company saya tu lah. So pintu dia tu selalu normally dia akan tutup. So dia jarang guna ataupun dia boleh kata pintu spare lah. So apa yang berlaku tadi, bila saya nak cepat, kita datang lambat. So kita datang lambat, tak adalah lambat sangat lah. So mesti ada lagi 30 minit sebelum masuk kerja. Jadi bila saya pusing dan mungkin saya ada kesilapan sikit lah buat, so saya punya tayar ternaik di atas divider. Okay, so bila dah naik di atas divider, so saya punya tayar stuck lah. Sebelah tayar duduk di atas divider stuck. So bila guard yang bekerja atau guard untuk company depan company saya tu, dia tengok kejadian tu, so dia datang lah. So dalam masa dia datang nak tolong tu, so dia juga marah lah. Dia apa yang dia bagi tahu kat saya adalah tempat yang saya parking kereta selama ni tak boleh parking. Okay, so dia marah lah, Okay, so saya terima lah sebab mungkin apa dia cakap tu betul, tapi saya just minta dia tolong. Okay, dia tolong tolak kereta tayar depan. So sebab tayar depan saya dah naik atas divider, so dia bantu. So dia tolak untuk keluarkan tayar saya. Okay, so bila dah tolak kereta saya, dah selepas kereta atas jalan raya balik, so dia marah lah. So dia marah, dia bagi tahu tempat yang saya parking tu tak boleh parking. So tapi saya cuba argue lah. Saya bagi tahu, so normally tempat ni kosong, so saya boleh parking lah. Sebab kebiasaannya, sebab kita memang tak cukup parking, jadi kebiasaan pekerja-pekerja, even pekerja company dia ataupun company saya memang akan parking kat situ lah. Sebab pintu untuk pintu company tu memang tak digunakan. Itu boleh kata pintu spare dia. So memang ada ruang kosong dan saya pun just parking kereta macam biasa lah. Tapi hari tu mungkin saya rasa mungkin dia bad mood. So okay, negativity yang ada pada dia tu, dia marah saya. Okay, bila dia marah saya, dia cakap saya tak boleh parking kat sini. Sebab saya cakap saya dah memang hari-hari pergi kat sini. So bila dia dah marah saya, so saya cakap tak apalah, saya tak nak panjangkan conversation tu. Saya just ambil kereta, saya pergi park tempat lain, tempat yang lebih jauh, lebih lapang lah. So saya pergi alih ke tempat yang jauh. Jadi apa yang berlaku kat sini, so bila saya dah dimarah, so pada mula kes yang pertama, saya punya kereta dah stuck. Okay, stuck dekat divider. So saya punya talk pada pagi tadi dah negatif. Okay, bila dah negatif, kena pula torture dengan Pak Guard tadi. So dia marah, tapi saya tak ada melawan lah. Saya terima. Okay, apa yang dia buat sebahagian daripada kerja dia lah. Saya cuma bagi tahu saya biasa tepat kat situ, tapi dia tak bagi. Okay, tak apalah,
fine, saya parking tempat lain. So bila saya nak parking tempat lain tu pun, apa yang jadi adalah parking tadi tu terlampau, tempat dia memang jauh sebab kita punya company tak cukup parking. Jadi kita pergi parking tempat yang jauh, dan tempat parking tadi tu dia jauh daripada saya punya office lah. So saya terpaksa jalan kepada tempat office lebih kurang 10 minit. Jadi apa yang jadi adalah saya lambat untuk punch. Okay, untuk lambat punch, jadi saya dah late in dalam 1 minit lah. So normally saya punya scan in tak boleh lebih pada 1 minit. Normally kita akan masuk 10 minit awal lah. So bila kita masuk lambat, dia akan bagi bad reputation atau bad impression pada kita punya boss lah. Okay, so kat situ ada 3 benda yang jadi. So yang ketiga pula, saya lambat masuk kerja. So bila masuk kerja lambat, kita punya mood dah down. Okay, so sepanjang hari, okay, apa dipendekkan cerita, sepanjang hari tu kita terlampau bawa negativity yang kita dapat daripada pagi tadi tu, kita terlampau bawa pergi ke tengah hari, kita bawa ke petang. So benda tu dia akan mengganggu emosi kita, dia mengganggu perjalanan kita. Okay, so sebab bila saya realise, bila saya sedar, saya tak boleh fokus saya punya kerja dengan lebih fokus lah. Saya tak boleh buat kerja dengan lebih fokus. Bila saya buat kerja, saya akan teringat-ingat kenapa, apa yang jadi pagi tadi, kenapa saya, macam mana saya punya pemanduan, kenapa tiba-tiba saya boleh naik atas divider, dan kenapa pula guard tu nak marah sedangkan saya biasa parking kat situ, dan kenapa pula parking extra terlampau jauh. So 3 benda ni mengganggu saya punya emosi daripada pagi sampailah tengah hari. Okay, so apa yang saya sedar, saya jadi effectiveness saya dalam buat kerja tadi sangat kurang. Bila kita tengah buat kerja, so kita akan teringat-ingat kenapa apa ni. So bila dah sampai petang, kita tengok progress kerja kita tak dapat maksimum seperti hari-hari yang lain. So bila kita dah balik rumah, kita dah rehat, kita dah selesai, kita dah solat. So bila saya fikir balik, oh okay, saya dah dapat, so saya dah faham apa yang biasa kita punya mentor ataupun kita punya selalunya dalam ustaz-ustaz selalu bagi tahu. So bila kita introduce ataupun kita sabotage, kita introduce negativity dalam diri kita, so kita akan bawa negativity tu sepanjang dalam hari kita. So apa kat sini saya nak bagi tahu, kita jangan sabotage minda kita. So apa yang jadi dekat saya sendiri, saya tak sedar, tapi pada pagi-pagi ataupun mula-mula hari saya dah sabotage minda saya. So yang pertama, saya terlampau berfikir, kenapa, apa yang telah saya buat sampai saya boleh out of track masuk kereta, keluar atas sampai atas divider. Dan yang perkara yang kedua yang saya teringat-ingat, saya rasa macam mungkin ada sikit marah lah. So kenapa guard kilang sebelah marah ataupun company sebelah marah dekat saya sedangkan itu memang tempat location yang biasa saya parking. Dan yang ketiga, saya dah terlambat. So bila terlambat, saya rasa dia akan bagi saya punya bad reputation lah. So saya rasa reputation saya macam drop lah, sedangkan kita sentiasa nak jaga kita punya attitude, kita nak jaga prestasi kita. So bila kita datang lambat, so bos kita mungkin akan akan pandang kita tak disiplin ataupun ambil mudah dengan kerja kita lah. So ketiga-tiga benda ni bagi saya, kalau kita fikir secara general, dia sebenarnya simple tapi dia bagi impactful lah. So dia memang impact dekat kita punya kehidupan. Okay? Bila kita terlampau terbawa-bawa benda negatif kita daripada pagi, so dia akan impact kita sampai ke petang. So kalau kita tak dapat switch kita punya mind, kita tak control kita punya minda daripada awal, kita tak tukar yang negatif tu, so bila kita interpret balik benda tu jadi positif. So kalau kita fikir semua negativity tu ada hikmah, ada kebaikan dia akan datang, ada hikmah. So kita boleh switch benda tu sebagai positif. Kalau kita dapat fikir, so kita dapat ubah mindset kita. Bila mindset kita positif, so hidup kita ataupun hari kita tu akan jadi positif. So bila saya realize bila petang tadi, baru saya rasa saya terlampau fikirkan benda negatif sampaikan saya efek saya punya kerja daripada pagi sampailah petang. Saya rasa saya punya performance untuk hari ni sangat teruk.
bagi saya lah, sebab biasanya kita kita dapat tahu tahap fokus kita bila buat kerja. So bila kita terlampau fikir apa kesilapan kita, apa kekurangan kita, dan setiap masa kita fikir, so benda tu akan efek kat kita punya kerja lah. So dekat sini saya nak bagi tahu jangan sabotage kita punya minda. Kalau kita dah berlaku sesuatu negatif dalam kita punya hari, pada pagi hari kita dah alami benda yang negatif, cuba kita switch mindset kita. Kita switch mindset kita, fikir benda tu ada hikmah. So mesti ada kebaikan setiap benda yang berlaku. So bila kita dah fikir dan kita reda benda tu, so automatik jiwa kita tenang dan kita akan boleh dapat ataupun lalui hari-hari kita ataupun masa kita dengan baik. So saya nak share dekat sini sebab selalunya saya dengar orang cakap jangan biarkan perkara negatif, jangan mulakan hidup ataupun hari kita dengan negatif, sebab dia akan menjadikan hidup kita ataupun hari kita itu penuh negatif. So sama juga dalam kehidupan ni lah. So kalau kita sentiasa fikir pasal benda negatif, so seluruh hidup kita pun akan jadi negatif. Okay, so hari ni saya rasa tersedar, tapi lambat jugalah, sampai petang saya rasa ada something yang membelenggu dalam otak saya lah.